Ayiwa an balima an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen aw minnu sɔgɔlen don P6 Media la sanga ani waati an ka foli bɔ ye bi an n'an balimakɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ hali bi i n'a fɔ a tɛ dogo la cogo min na bɔlɔlɔ sanfɛ walanna an bɛn'o daminɛ ni jatedenw ye donc jateden an bɛ fɛ ka ɲininkali min kɛ la n'o ye fraction ye fraction bɛ se ka ɲɛfɔli k'an ye cogo min na an bɛ se k'a faamu cogo min na. Ok, o ɲininkali diyara n ye yanni an bɛ don a kɔnɔ n bɛ P6 Media lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔw ka nin ja ninnu bɛ kɛ tableau la u k'a ta dɔrɔn u k'a jira u denw na minnu bɛ école la hali u k'a jira école maître la a tɛna sɔsɔ mais a tɛ an ka kan na dɔrɔn de ye gɛlɛya ye donc fraction na bi taa n'a ye voilà donc fraction yɛrɛ ti dɔwɛrɛ ye tilani i y'a ye donc tilani i y'a ye a bɛ n'a fɔ nin tɛ dafalen kelen ye yan n y'a tilan joli fila tɛ o n bɛ yan dɔrɔn ta i y'a ye donc n ye nin kelen in tilan fila ye n ye yan ta donc a bɛ n'a fɔ n ye kelen de ta tilayɔrɔ fila la tilayɔrɔ kelen fila n ye kelen de ta donc a bɛ fɔ nin ma ko tilancɛ i y'a ye i n'a fɔ ni n y'a kɛ tan kelen fila saba kelen fila saba n y'a tilan saba ye n ye nin kelen in tilan saba ye nin so ni kelen kun don n y'a tilan saba ye donc n bɛ yan ani yan ta donc tilayɔrɔ saba la n ye joli de ta sabacɛ la fila donc fila sabacɛ la i y'a ye donc fraction ye ninnu de ye nin bɛ tilan de ko fɔ tɛ donc min bɛ sanfɛ tɔgɔli la u b'a fɔ olu ma ko numérateur donc n'i ko sisan ko a k'o tilan b la donc ni o bɛ wele ko sanfɛta ani voilà dugumata donc min kɛ numérateur dénominateur donc tilanta tilanna min bɛ kɛ ka tilani kɛ quoi ni min bɛ tilani kɛ donc ni ne kan ka tilan o tɛ maintenant n'olu ɲɛdɔnna tantɔ olu bɛ fara ɲɔgɔn kan cogoya min na i n'a fɔ n'i ye turu litiri kelen n'i y'o tilan saba i n'a fɔ misali la n'i ye litiri kelen ta k'a tilan saba o ye a bɛ fɔ o ma ko 2 tiers ou bien ni mɔgɔ min bɛ dugutaga la n'i ye sira tilancɛ boli ka ban i b'a fɔ k'i ye 1 demi boli voilà o de fɔ j'ai déjà fait 1 demi du trajet donc n ye sira tilancɛ kɛ ka ban voilà olu de ye fraction ye maintenant o fraction fana na baara bɛ se ka kɛ n'o ye opération ye o ye jumɛn ye k'o kafo ɲɔgɔn na i n'a fɔ an bɛ nin ta k'o kafo nin na u bɛ se ka sigiyɔrɔma ɲɔgɔn na u bɛ se ka dɔ bɔ ɲɔgɔn na ani k'u tilan ɲɔgɔn na voilà o de di denmisɛnninw ma n'u ye nin yira ekɔlidenw na u yɛrɛ bɛ na ye k'u mɛnna fili la donc n'a bɛ sigiyɔrɔma ɲɔgɔn na a bɛ kɛ cogo di an b'a kɛ ni bɛnkan in fɔlɔ n'o ye formule ye i n'a fɔ a k'o tilan b la k'a kafo bon ni n bɛ fɛ ka formule yɛrɛ bakuruba n b'a kɛ tan k'a kafo walima k'a dɔgɔya ni c ye k'o tilan b la o yan yɔrɔ fila b'a la ni ninnu ye kelen ye i n'a fɔ n'a bɛ tan a k'o tilan b la k'a kafo walima k'a dɔgɔya c ye k'o tilan o b kelen na i m'a ye dugumataw ye kelen ye n'u ye kelen ye kɛlɛ t'a la a bɛ bɛn ni farankali don i bɛ sanfɛtaw fara ɲɔgɔn kan filɛ ni dɔgɔyali bɛ i b'u dɔgɔya donc i bɛ b kelen dɔrɔn ta o misali ye jumɛn ye 5 saba sanfɛ an b'o kafo 7 la saba sanfɛ o bɛ bɛn jumɛn ma ye o dugumataw ye kelen ye donc ni dugumataw ye kelen ye foyi tɛ kɛ o la donc kelen de bɛ ta a banna a bɛ dugumata in ta dɔrɔn a bɛ sanfɛtaw fara ɲɔgɔn kan filɛ donc a bɛ bɛn n'i ye 5 fara 7 kan o ye 12 k'o tilan saba la an bɛ da yan fɔlɔ o tɛ ni dɔgɔyali don i n'a fɔ 6 5 sanfɛ k'o dɔgɔya ni saba 5 sanfɛ voilà o tɛ o la il faut que 6 sur 5 donc 6 5 sanfɛ k'o dɔgɔya ni saba 5 sanfɛ o bɛ bɛn ni dugumataw ye kelen ye a bɛ sanfɛtaw de bɔ ɲɔgɔn na filɛ donc a bɛ kɛ
atau to woro duru sanfɛ i y'a ye a man gɛlɛn donc min na n ye nin kɛ kafoli ye ani ka nin kɛ dɔgɔyali ye dɔwɛrɛ tɛ komi n ye a formule fila bɛɛ kɛ ɲɔgɔn na yan n'i y'a ye ni u dugumalaw ye kelen i n'a fɔ ninnu a bɛ fɔ olu ma ko fraction de même dénominateur voilà maintenant n'o dugumala tɛ kelen ye o fana ka nɔgɔ o la a bɛ nin ni sigiyɔrɔma ɲɔgɔn na ka taamasiyɛn sɛbɛn ka nin ni sigiyɔrɔma ɲɔgɔn na o tɛ ka sɔrɔ ka nin ni sigiyɔrɔma ɲɔgɔn na a bɛ bɛn jumɛn ma filɛ o ni ye ekɔliso yɛrɛ de ta dɛ donc an bɛ nin sigiyɔrɔma nin na o bɛ kɛ a k'o sigiyɔrɔma d la o tɛ donc taamasiyɛn mana kɛ ni kafoli do i b'o sɛbɛn walima ni dɔgɔyali do i b'o sɛbɛn ka nin kafo nin na a tɛ donc dugumata la a bɛ ninnu fila kafo ɲɔgɔn na nin ni nin filɛ nin o y'a ye ni ninnu fila tɛ kelen ye voilà misali la an bɛna tulu misali n'an ye buru ta sisan buru kala kelen an b'a kilancɛ ta o tɛ nin k'o fara buru kala kelen fana an b'a kilan saba ye ka fila dɔrɔn ta donc a filɛ donc fila kilayɔrɔ saba cɛ la yan ye kelen kilayɔrɔ fila cɛ la o tɛ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la o dugumala tɛ kelen donc a bɛ n'u fara ɲɔgɔn kan a bɛ bɛn jumɛn ma an ko k'an bɛ nin sigiyɔrɔma nin na donc a bɛ kɛ kelen k'o sigiyɔrɔma saba la kafoli de bɛ yen an bɛ nin sigiyɔrɔma nin na donc a filɛ o tɛ donc o bɛ bɛn fila k'o sigiyɔrɔma fila la donc min bɛ sɛbɛn duguma o ye ka nin sigiyɔrɔma nin na filɛ donc o bɛ bɛn voilà kelen sigiyɔrɔma saba o bɛ bɛn saba ma k'o kafo saba fila sigiyɔrɔma fila o ye naani ye k'o tilan wɔɔrɔ la donc o bɛ bɛn wolonwula wɔɔrɔ sanfɛ i y'a ye fraction ninnu bɛ jate ten tɔ de tɛ voilà o kɔrɔ ye n'i ye ninnu fara ɲɔgɔn kan fɛn fɛn buru kala kelen ɲɛnama ye sɔrɔ a kɔnɔ nin tun ye ni kafoli don donc n b'a ta san wolonwula naani sanfɛ k'o dɔgɔya ni kelen ye voilà fila sanfɛ o bɛ bɛn donc formule la an ko ko ni plus don an y'o misali di donc ni moyen fana don ni y'o ye kɔrɔ yan ni yan tɛ kelen voilà donc u bɛ kɛ kelen ye cogo di o kɛcogo de filɛ nin ye i m'a ye o bɛɛ bɛnna kelen ma donc o bɛ na an bɛ nin sigiyɔrɔma nin na nin k'o sigiyɔrɔma nin na donc a bɛ kɛ wolonwula sigiyɔrɔma fila k'o dɔgɔya ni naani sigiyɔrɔma kelen a tɛ k'o tila maintenant naani sigiyɔrɔma fila o bɛ bɛn tɛnɛ wolonwula sigiyɔrɔma fila o ye 14 k'o dɔgɔya naani sigiyɔrɔma kelen o ye 4 ye k'o tila naani sigiyɔrɔma fila la o ye 8 ye o jaabi bɛ bɛn 14 n'i y'o dɔgɔya naani a tɔ bɛ to 10 k'o tila 8 la bon ni kalan taara ɲɛfɛ u b'a fɔ ko k'a simplifier o kɔrɔ mais k'a sɛbɛncogo nɔgɔya o kɔrɔ ye an bɛ ninnu tilan tilan o kɛcogo fana bɛ se ka ɲɛfɔ i y'a ye donc ni tun ye addition ni soustraction kɛlɛ nin y'a la tan o ye nin de fɔ denmisɛnnin ko addition et soustraction voilà avec les fractions parce que ninnu de fraction ye tilani yɛrɛ de ye fɛrɛfɛrɛli quoi ka fɛn tilan 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 a banna donc fara ɲɔgɔn kan ani k'a bɔ la voilà nin y'olu de kɛlen ye tan donc an bɛna sigiyɔrɔmali de kɛ sisan a sigiyɔrɔmali la o fana ka nɔgɔn n'a bɛɛ ye ko mɔgɔw ye nin ye kama voilà ni sigiyɔrɔmali don sisan yɔrɔ o ye mathématique kɛ fɛn jinɛya ko de ye mɔgɔw bolo quoi ni sigiyɔrɔmali don ta ye a b sanfɛ k'o sigiyɔrɔma c d sanfɛ dɔwɛrɛ tɛ u yan ka kɛ kelen ye o u yen kana kɛ kelen o kɛcogo kelen dɔrɔn de b'a la o ye jumɛn ye a bɛ sanfɛtaw sigiyɔrɔma ɲɔgɔn na ka dugumataw sigiyɔrɔma ɲɔgɔn na nin ye nin bannen de ta non ale ta ka teli ka tɛmɛ a bɛ i n'a fɔ 5 wolonwula sanfɛ k'o sigiyɔrɔma 10 20 sanfɛ o tɛ voilà i m'a ye formule o de bɛ labaara donc cɛ min filɛ nin ye o de bɛ labaara yan o bɛ bɛn a bɛ nin sigiyɔrɔma nin na donc a bɛ kɛ 5 k'o sigiyɔrɔma 10 k'o tilan wolonwula sigiyɔrɔma 20 o bɛ bɛn 5 sigiyɔrɔma 10 o ye 50 k'o tilan nin o bɛ bɛn 100 40 ala 140
y'a ye nin ye ni sigiyɔrɔma dɔ di y'o ye hali n'u dugumata ye kelen ye i n'a fɔ kelen fila sanfɛ k'o sigiyɔrɔma saba fila sanfɛ u tɛ kelen ya yɛlɛma t'a la filɛ a bɛ nin sigiyɔrɔma nin na ka ninnu fana sigiyɔrɔma ɲɔgɔn na filɛ a banna o di denmisɛnninw ma olu fana bon u nɔ tɛ denmisɛnninw nɔ tɛ mɛtiriw fana nɔ tɛ an ka kan tɛ o de b'a gɛlɛya la bolo donc bi tun ye sigiyɔrɔmali ye n'o ye multiplication ye o mana bɔ yen division fana b'a la an bɛ o fana kɛ sɔrɔ ka taa ɲɛfɛ voilà en tilanni na misali la n'i ko A B sanfɛ k'o tilan C D sanfɛ tɛ a bɛ n'a fɔ voilà n'an ye nin tilanyɔrɔ in ta an bɛ n'o fana tilan nin na a tɛ bɛn dɔ wɛrɛ ma filɛ i bɛ sanfɛta sɛbɛn fɔlɔ a kɛcogo yɛrɛ de nin a filɛ o tɛ ya i b'o sigiyɔrɔma ni yɛlɛmalen n'a kunjugu kan i bɛ nin yɛlɛma a kunjugu kan donc n'a bɛ yɛlɛma a kunjugu kan nin bɛ taa sanfɛ nin bɛ na duguma donc a bɛ kɛ i y'a ye an ye nin yɛlɛma a kunjugu kan donc o bɛ bɛn an y'a fɔ cogo di bɛnkan fɔlɔ la n'o ye formule fɔlɔ ye ko n'an bɛ tilanniw sigiyɔrɔma ɲɔgɔn na an bɛ sanfɛta sigiyɔrɔma ɲɔgɔn na ka dugumataw sigiyɔrɔma ɲɔgɔn na a bɛ taa A k'o sigiyɔrɔma nin na nin k'o sigiyɔrɔma nin na i y'a ye a man gɛlɛn donc an bɛna nin tilan nin na a filɛ a tɛ ya formule ko cogo di k'an bɛ sanfɛta sɛbɛn fɔlɔ tɛ nin ya an b'o sɛbɛn filɛ an b'o sigiyɔrɔma nin yɛlɛmalen n'a kunjugu kan ani yɛlɛma o la ko kɛcogo dɔrɔn de kan ka yira ekɔlidenw na u yɛrɛ b'a tɔ kɛ a man ka kɛ ka d'u ma donc n'an b'a yɛlɛma a kunjugu kan filɛ maintenant a bɛ bɛn a nana multiplication ta la n'o ye sigiyɔrɔmali ye n'an ka bɛ nin sigiyɔrɔma nin na filɛ k'o tilan ka nin sigiyɔrɔma nin na o bɛ bɛn filɛ voilà a banna nin y'a bannen i y'a ye bon yɔrɔ dɔ fana bɛ yen o b'o fɛn kɛ u kunbɛn o man gɛlɛn o bɛ i n'a fɔ n'i ko tan sisan yɔrɔ ninnu na sanfɛta b'a la dugumata b'a la maintenant ni dugumata t'a la i n'a fɔ n'a bɛ A k'o tilan B la k'o fara C kan yɔrɔ dugumata tɛ nin na yan nin kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye ko nin dugumata ye kelen de o la o t'o sɛbɛn nin kɔrɔ o dɔrɔn de voilà donc o bɛ bɛn jumɛn ma a bɛ nin kelen sigiyɔrɔma nin na donc a bɛ bɛn A k'o ka fɔ nin k'o sigiyɔrɔma nin na k'a tilan nin kelen bɛɛ la munna parce que n'i ye nin sigiyɔrɔma nin na o bɛ kɛ A sigiyɔrɔma kelen o ye A ye k'o ka fɔ B k'o sigiyɔrɔma C la o ye nin ye k'a tilan B sigiyɔrɔmali 1 na o bɛ bɛn nin ma ka B sigiyɔrɔma kelen na o bɛ B den kelen de ma voilà a tɔ ninnu hali ni tilanni don o bɛ kɛ ten voilà ni dɔgɔyali don ni dɔbɔli don n'o ye moyen o fana bɛ kɛ ten tɔ donc o la a bɛ moyen dɔrɔn de bila yan nɔ voilà donc nin ye fraction ta ɲɛfɔli a bɛ i n'a fɔ nin misali ye n bɛ 7 o tilannen 5 la k'o fara 3 kan donc o bɛ bɛn n bɛ jamu cogo di a bɛ nin a b'o sɛbɛn fɔlɔ tɛ nin ye donc a bɛ 7 k'o ka fɔ nin sigiyɔrɔmalen ma ɲinɛ dɛ k'o tilan 5 la k'o bɛ bɛn joli ma donc 7 k'o fara 15 kan parce que 3 sigiyɔrɔma 5 o ye 15 ye k'o tilan 5 la donc a bɛ bɛn nin n'i y'o fara nin kan a bɛ 20 ani 22 tɛ 22 k'o tilan 5 la voilà a kɔrɔ kɛ tɔnɔ filɛ minnu bɛ nin d'u ma composition na o b'a jɛ parce que a man kan ka durusi ni ye fraction tiɲɛ ninnu de ye ten a b'a ne de filɛ nin ye ten voilà donc n'a bɛ ten an bɛ nin ye fraction ɲɛfɔli ye bakuruba la ka ban dɔwɛrɛ tɛ nin kɔfɛ ye ten tuguni sa fo n'an ma kɛ exemple corrigé bon denmisɛnninw bɛ nin kɛ 6e na n'u ma kɛ heure 1 u b'a kɛ heure 1 dɔɔnin bon a dun ɲɛfɔli nin filɛ nin ye ta minute damadamani ɔ n'i ye nin fɔ denmisɛnninw ɲɛna ten u bɛ na u bɛ formule u kan ka formule dɔrɔn de dɔn k'o labaara ka formule dɔrɔn dɔn ka labaara o y'a bannen donc nin tɛ se ka ɲɛfɔ i ye tan bamanankan na k'a fɔ nin ma 1 2 3 4 n'an ma na an ka kan na o kan de sɛbɛnlen filɛ nin ye Mali constitution na a y'a ye voilà donc an bɛ ale bɔ voilà nin ye fraction kɔni
ni ale nɔgɔyalen fraction ta ɲɛfɔlen fraction nɔgɔyalen ka ban d'accord donc o kɔfɛ an bɛna ɲininkali min tɛnku la an bɛ se ka faamuya sɔrɔ hali bi jateden ninnu sigicogo kan an ka bamanankan ɲɛfɔli la pour que denmisɛnninw bɛ se k'a faamu cogo min na parce que n'i y'a mɛn fɛn caman bɛ yen i t'a dɔn o bɛ dépend fɛn min bɛ f'i ɲɛna n'a bɛ f'i ɲɛna i n'a fɔ e bɛ kan min mɛn n'o ye bamanankan ye n'a bɛ ka f'e ɲɛna an ka kɛ i n'a fɔ surakakan na n'e tɛ surakakan mɛn ni min kɛ ni bamanankan fɔra e ɲɛna donc ni surakakan fɔra e ɲɛna plutôt e bɛ bamanankan de mɛn donc i tɛna se ka a dancɛw dɔn ka a bɔ ɲɔgɔn na o kama donc an b'an sinsin hali bi an bɛ ɲininkali tɛ kunna hali bi jate ninnu kan o bɛna boli kɛ mun kan o ye puissance ye puissance yɛrɛ o ye fɛn jumɛn donc puissance yɛrɛ baara bɛ kɛ cogo di donc e b'o fɔ an ɲɛna an bɛ se k'a faamu cogo min na an n'a lajɛbaga an n'an dɔgɔninw. o bɛ bɛn 9e na 8e 9e puissance kalan bɛ kɛ yen de parce que puissance tɛ foyi ye o se kɔ se i n'a fɔ se min b'i ye quoi misali la ba a sɛbɛn walasa mɔgɔw k'a faamu puissance anglais k'a ma ko power donc ne fana b'a faamu bamanankan na ko se i n'a fɔ ni se bɛ ne ka e ta donc ne bɛ sɛbɛn e ɲɔgɔnna kelen de se bɛ ne ye donc ne bɛ sɛbɛn ka e ɲɔgɔnna kelen bila ne kunna si dɔ wɛrɛ ye n'i y'a sɛbɛn sisan ko a n tɛ aden kelen ye ko bɛ bɛn a sigiyɔrɔmalen ma kelen na o fana kɔrɔ de ko a siɲɛ kelen donc a siɲɛ kelen o kɔrɔ ye a ani se kelen donc o kɔrɔ ye i bɛ bɛn a yɛrɛ kelen de ma i y'a ye a bɛ bɛn a yɛrɛ kelen dɔrɔn de ma o tɛ maintenant n'i ko ten sisan a ani se fila o kɔrɔ ye ka a sigiyɔrɔma a yɛrɛ la fo siɲɛ fila o bɛ bɛn jumɛn ma a k'a sigiyɔrɔma a yɛrɛ la nin kɔrɔ tɛ nin ye dɛ a kɔrɔ tɛ nin kɔrɔ tɛ nin donc a siɲɛ fila o kɔrɔ tɛ ko a sigiyɔrɔmalen a sigiyɔrɔma fila o kɔrɔ de ko a sigiyɔrɔmalen a yɛrɛ la voilà kɔrɔ de ye nin kɔrɔ de ye nin o tɛ voilà maintenant ni fila sɔrɔla cogo di o an ko ko a an ka bɛ bɛn a ni se kelen de ma donc nin ye se kelen nin ye se kelen ye donc o bɛnkan ye jumɛn a se p quoi a ma kɛ a ɲɔgɔnna fo p hakɛya k'o sigiyɔrɔma a yɛrɛ ɲɔgɔnna na fo me bon k'o sigiyɔrɔma a la tuguni fo t n'a ka di ye o bɛ bɛn jumɛn ma nin ye a ye nin ye a ye nin ye a ye i bɛ a dɔrɔn sɛbɛn a filɛ i bɛ sanfɛtaw kafo ɲɔgɔn na donc a bɛ kɛ p ye k'o kafo me la k'o kafo t la o tɛ nin bɛ labaara cogo di n b'a misali di 7 se 6 k'o kafo 7 ka tila k'o kafo 7 se 2 o tɛ n'a ma sɛbɛn a kunna dɔrɔn o kɔrɔ ko kelen de don voilà donc o bɛ bɛn i bɛ 7 kelen dɔrɔn de fɛ n'o ye dugumata ye non an bɛ nin sɛbɛn fɔlɔ nin tɛ sɛbɛn ka nin sɛbɛn ka nin sɛbɛn i bɛ kelen dɔrɔn sɛbɛn i n'a fɔ yan ka sɔrɔ ka sanfɛtaw fara ɲɔgɔn kan a bɛɛ bɛ kɛ 6 k'o fara 1 k'o fara 2 o la a bɛ bɛn 7 nin ni nin o ye 7 ye k'o fara nin kan 9 a bɛ kɛ 7 siɲɛ 9 a banna a fɔ nin ma ko walawalalen nin ye sɛbɛn cogo nɔgɔma ye nin kɔrɔ de fana ye nin y'a ye donc nin bɛ sɛbɛn tan don donc o de la n y'a kɛ a carré o bɛ bɛn nin k'o sigiyɔrɔma nin na donc u b'a wele ko carré donc o ye se 2 ye quoi o tɛ voilà o bɛnkan dɔ fana bɛ yen nin tun ye bɛnkan fɔlɔ ye bɛnkan filanan n'o y'a ka tiɲɛ ye quoi formule tiɲɛ parce que université la formule bɛ développer cogo di que une assertion auquel on peut attribuer une seule valeur de vérité soit vrai ou fausse donc si c'est vrai on dit formule théorème propriété donc ko hakilina ye lafɔli ye jate sira kan min na ni tiɲɛ kelen bɛ se ka d'a ma tiɲɛ don walima nkalon don donc ni tiɲɛ don a bɛ wele ko tiɲɛ n'o ye formule ye a bɛ kɛ bɛnkan ye maintenant ni nkalon don o bɛ bɔ a la formule bɛ na ten tɔ de université la voilà n'o ko aw ma sisan ko a siɲɛ a siɲɛ ne quoi ne i n'a fɔ min hakɛya ma dɔn quoi voilà yan an ka ne ye 2 ye yan 2 don yan 6 don yan 1 don i y'a ye mais yan an ka ne ye 9 ye tɛ o kɔrɔ ye ka a sigiyɔrɔma a yɛrɛ la fo n hakɛya quoi voilà o bɛɛ lajɛlen siɲɛ p quoi
Donc, le tout à la puissance n au bɛɛ lajɛlen siɲɛ p. Voilà. Donc, o bɛ bɛn a ne o sigiyɔrɔma p la. O misaliya jumɛn? 4 siɲɛ 2 o bɛɛ siɲɛ 5 o bɛ bɛn 4 2 k'o sigiyɔrɔma 5 la. I m'a ye bɛnkan ko cogo min na an ye bɛnkan de ladege. Donc, a bɛ bɛn 4 maintenant 5 sigiyɔrɔma 2 o bɛ bɛn. I m'a ye bɛnkan labaara cogo filɛ nin ye. O tɛ? Voilà. A bɛnkan wɛrɛ bɛ tuguni o ye a o sigiyɔrɔma b la k'a sigiyɔrɔma c la o bɛɛ siɲɛ ne o tɛ? N'u bɛɛ lajɛlen sigiyɔrɔmalen u yɛrɛ la ko ne ye hakɛya. O bɛ bɛn a ne b ne c ne i n'a fɔ 5 k'o sigiyɔrɔma 3 k'o sigiyɔrɔma 10 o bɛɛ siɲɛ 10 o bɛ bɛn 5 siɲɛ 10 k'o sigiyɔrɔma 3 3 siɲɛ 10 o bɛ sigiyɔrɔma 10 o siɲɛ 10. Formule filɛ a labaara cogo filɛ nin bɛ kɛ 8e na a bɛ kɛ 9e na wa n'i bɛ nin formule dɔn racine carrée bɛɛ fana bɛ wala ten parce que racine carrée kɔrɔ tɛ foyi ye siɲɛ 1 ni tila dɔrɔn siɲɛ kilancɛ i n'a fɔ nin ko tan nin tɛ nin 1 ye n'a tɛ 1 bɔ dɔrɔn an ka kilan 2 ye quoi donc a filɛ o yɛrɛ tɛ kilancɛ ye nin de kɔrɔ tɛ nin ye nin kɔrɔ ye nin o kɔrɔ ye hakɛ jumɛn de bɛ yen n'i y'a sigiyɔrɔma a yɛrɛ la a bɛ bɛn racine carrée in kɔnɔna na kɔrɔ foyi wɛrɛ t'a la quoi a bɛ i n'a fɔ n'i ko 4 2 sigiyɔrɔma 2 o tɛ bɛn 4 ma nin 2 in nin ka c ye joli ye 1 nin ka joli ye 1 o tɛ 4 ye o fana bɛ bɛn 2 ani c 2 y'a ye o tɛ ya o de la i fɔ ko racine carrée de 4 ko bɛ bɛn 2 ma kɔrɔ wɛrɛ t'a la a lajɛ an ko nin yɛrɛ kɔrɔ ye fɔlɔ ko siɲɛ 1 ni tila donc a filɛ 4 siɲɛ 1 ni tila o tɛ nin 4 yɛrɛ ye jumɛn ye o tɛ 2 siɲɛ 2 ya donc a bɛ bɛn 2 siɲɛ 2 o bɛɛ siɲɛ 1 ni tila a nana formule jumɛn na o tɛ nin kɔrɔ ye jumɛn ye 2 siɲɛ 2 k'o sigiyɔrɔma siɲɛ 1 ni tila la o tɛ a nalen filɛ nin ye ani ɲɔgɔnna la donc an bɛ nin sigiyɔrɔma nin na o tɛ donc a bɛ bɛn 2 siɲɛ 2 k'o tilan 2 la donc a bɛ bɛn 2 siɲɛ 1 donc a bɛ bɛn 2 min filɛ o de filɛ nin ye racine carrée kɔrɔ o dɔrɔn de n'i ko sisan ko racine carrée de 9 9 o bɛ bɛn 3 sigiyɔrɔma 3 o tɛ donc n'i ye racine carrée kɛ nin kunna dɔrɔn o jaabi bɛ bɛn nin 1 dɔrɔn de ma a kɔrɔ o dɔrɔn de voilà donc an bɛna o formule fana yira donc ni nin faamuyala tilani fana bɛ yen misali la a k'o tilan b la u bɛɛ siɲɛ de ye o tɛ o bɛ bɛn a ne k'o tilan b ka ne fana k'o la i y'a ye o misali dɔ filɛ 3 k'o tilan 6 la u bɛɛ voilà siɲɛ 7 u bɛ bɛn 3 siɲɛ 7 k'o tilan 6 siɲɛ 7 la donc nin bɛ se ka jate nin bɛ bɛn 3 k'a sigiyɔrɔma 3 k'a sigiyɔrɔma 3 k'a sigiyɔrɔma 3 fo siɲɛ 7 voilà i n'a fɔ 2 o siɲɛ 2 bɛnna a o siɲɛ 2 o bɛnna a sigiyɔrɔmalen ma a la a bɛ i n'a fɔ n'i ko bɛ nin yɔrɔnin bɔ yen dɔɔnin voilà n'i ko sisan ko x au cube misali la filɛ x siɲɛ 4 o bɛ bɛn x 1 k'a sigiyɔrɔma 2 3 4 nin de kɔrɔ ye nin ye fo sigiyɔrɔma 4 mais an m'a fɔ tan dɛ voilà nin ni nin tɛ kelen nin kɔrɔ ye jumɛn nin kɔrɔ ye ko x kapɔlen x la k'a kapɔ x la k'a kapɔ x la donc x siɲɛ 1 x 1 k'o fara 2 kan k'o fara 3 kan o de bɛ x den 4 ma mais n'i ye x sigiyɔrɔma a yɛrɛ la k'a sigiyɔrɔma a yɛrɛ la k'a sigiyɔrɔma a yɛrɛ la o de bɛ bɛn x siɲɛ 4 ma
Donc, il faut que x puissance 4. Mais les 4x. Voilà. Au dans Faraday, on est donc, nous propriété de la puissance là, ni tient nous la puissance là. Au tient qu'il est fanabé, racine carrée, tal. Et là, à tient racine carrée, ta belle à gêner qu'il est. C'est ni les bana. On a son ami, Nyangri Adon. Ok? Encore, ko A. Ka sigurama B là, ku B ni ne le cas B ni ma côté. Oh ni ne un demi. Ama bla ne au cas B un demi ma. Déclenché. Donc avec A, ko sigurama B là, ou B clenché. Vous devez bien A keleni clan, ko sigurama B fana keleni. La mai mi be ano be dilu be ma. Koro wala to la. Andum ko yano. Ko A keleni clan, ko be racine carrée A ma côté. Racine yera de 10 là. Donc 10 livres là. Donc racine carrée 10 livres là. Racine cubique 10 livres. OK? Donc ni ben ni croyez 10 livres là A ko sigurama 10 livres là B là. Pour la il faut démontrer ko 10 livres là A sigurama le B là. Ko be 10 livres là A ko sigurama 10 livres là B ni ko tani. Ben mai ambora puissance là en nanina parce que racine carrée elle prend de puissance. Bon bah faut écouter nombre to te fera ñoma dobrete parce que tu suku ki lewye. Voilà. Maintenant na betan A ko plan B là. Ko be chen kelenik là, o rebe ben 10 livres là A clané B là ya ko rebe benima. Oh ko ko it mai. Ni au clan Nina. Au misali de fleur. 9 au clan au Mwandula. Beben. 10 livres là, on entend au clan 10 livres là, Mwandula. Koro retala. Aya fait 10 livres là, koro me. Joli de benya sigroma la ben kono do. Ti sabaya. Donc ni ben sabama. Ni joli de benya sigroma ayre la ben Mwandula. Donc duru sigroma duru e Mwandula. Donc duru drone. Voilà. Yeah. Parce que niveau racine carrée be fin a clan fly quoi. Avec na fo 9. Au ben ça va chien fly bon. OK? Oh ni racine carrée ken ni ma. Na no misali là. Avec ben ça va chien keleni clan au sigroma flara. Donc au ben ça va chien keleni donc ça va de sans faire. Moi nous prenons ta keleni fly. Yeah. Racine carrée nous corps au drone. Wa mais trouver boli programme de non fait quoi. Et comme on a ce cas sans programme ban mais familiali il y a police a kasuma au bolo. Le dernier en fait na puissance ni fone. Ka klatuni ka racine carrée ni fo. Voilà, vous le faut sous forme d'une seule puissance. Au A c'est quel c'est chocolat sous forme de deux puissances. A c'est cédin fla c'est chocolat. On le drone le matériel nous connaissons. On a se mettre à former à l'appeler. Mettre à traduire racine. Au donc déjà littéralement qui fait des vidéos. Donc au élément là. Voilà. À formule nous faisons des flènes oui. Donc ambora nina. Kagenae nina. Aluba do mako. Dilifla. On entend ko para. Duru. Dilifla nani. Dilifla métani bon de sabataya non de comment tayana bo doyani wolumfla dilifla ngwan wolumfla wa fo kama ni seben jogo noya ka seben jogo no manina quoi dawrete ni dilifla rebe fen kuna bora idora kana jadi akana brigil manine quoi donc ameni to anola amo kafo ibe duru to anola ni yuga exercice corrigé to redane ni ben joliment. Ça va. Ben ça va. T'es bon. OK. Ça va si. Donc avec ben sûrement ça va ma. Ambo doyani. N'était wolom là. Maintenant, moi wolom là ben on entend sûrement
saba de ma o tɛ donc a filɛ kɔnɔntɔn sigiyɔrɔma saba o y'a natɔla ye ni formule lɛma ye racine carrée de a fois b a bɛ racine carrée de a fois racine carrée de b donc ɲɛta o de bɛ laban yan donc a filɛ an bɛ nin to a nɔ la ko k'a fɔ 5 sigiyɔrɔma saba o ye 15 k'o dɔgɔya ni a bɛ bɛn 7 dili 2 9 o sigiyɔrɔma dili 2 saba nin dɔɔnin don an b'a fɔ ko nin ye saba ye yan o ye dɔ ye yan voilà donc a bɛ na dili 2 saba o sigiyɔrɔma 15 la k'o dɔgɔya ni 7 sigiyɔrɔma saba dili 2 saba ni o de filɛ nin yan nɔ maintenant ni o de bɛnna nin ma donc a bɛ na min a bɛ na fɔ an ye ko a ko bɛ bɛn dili 2 saba o tɛ k'o ka fɔ 15 la k'o dɔgɔya ni 7 sigiyɔrɔma saba o tɛ 21 yan donc 21 dili 2 saba i yɛrɛ b'a lajɛ dɛ min ninnu bɔlen don ɲɔgɔn fɛ olu de bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan walima olu de bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn na ni o ɲɔgɔnna de tɛ yan donc a bɛ kɛ yɔrɔ fitinin 27 de bɛ yan donc ni yan kelen dɔrɔn de bɛ yan quoi kelen dɔrɔn donc n'u bɛ bɔ ɲɔgɔn na i b'a lajɛ 21 ani 1 jumɛn ka ca 21 ani 1 donc 21 ka taamasiyɛn ye fitinin de i b'o ta donc 21 i bɛ 1 bɔ a la a bɛ bɛn 20 ma donc 20 dili saba o k'a fɔ 15 la 20 a bana n jate nin dɔrɔn de ko don i y'a ye n'o tɛ ko gɛlɛnba t'a la hali ba ye lɛfiyɛn min na o bɛ na nin d'u ma voilà nin kɔni tun ye bakuruba ye racine carrée ninnu kan ten tɔ voilà. Ayiwa hakili la faamuya caman sɔrɔla a la a taabolo kan n'a ɲɛfɔli la an ka to dunga na n'o ye bamanankan ye donc hali bi an bɛ kumakan laban min f'i ɲɛna donc i bɛ se k'o fɔ jamaw ɲɛna i n'a fɔ laseli jumɛn b'i bolo k'a di mɔgɔw ma explication na n'o ye kɔrɔfɔli faamuya taabolo ye an ka denmisɛnninw ka taa se an ka mɛtiriw yɛrɛ ma komi aw yɛrɛ ko an bɛ kɛlɛ la pour que nin kumakan bɛ se ka don an ka sariya gafe kɔnɔ cogo min na an bɛ se k'a labalo cogo min na pour que an yɛrɛ bɛɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ a la cogo min na parce que hali an yɛrɛ fana tɛmɛna nin sira ninnu fɛ nin kelen de don a bɛ fɔ an ɲɛna kan min na donc an t'a faamu ka se a dan na donc i bɛ fɛn min kan dɔn donc n'i y'o faamu k'o so dan na o faamuya ka nɔgɔ i bolo mais i tɛ min kan dɔn o faamuya ma nɔgɔ i bolo donc i bɛ se ka ɲɛfɔli jumɛn kɛ hali bi mɔgɔw ye PCC Media ale sanfɛ. voilà mɔgɔw kɔni k'a ye kalanyɔrɔ la n b'a fɔ n bɛ segin a kan tubabu t'an ka kalanso la ka denmisɛnninw kalan dɛ maakɔrɔnkan mɔgɔ cilen tɛ yen foyi mais komi a b'anw ka sariya la k'an ka kan ye tubabukan ye anw yɛrɛ de bɛ ka an denw kun coro donc walasa nin kana nɔgɔya la ten parce que hali n'i bɛ nin dɔn n'i tɛ se k'a labara fu don o tɛ ɔ an ka ɲɔgɔn kunnafoni sariya la an ka kan ka bɔ yen sabula maliyɛn si tɛ yen ko min ye faransɛ ye a tɛ yen donc ni faransɛ fana bɔra an ka sariya la o kɔrɔ t'a jira k'an tɛ faransɛ fɔ dɛ ne bɛ faransɛ fɔ ne bɛ se ka ɲinɛ o kɔ bilen o t'a la mais ni kalan tun bɛ kɛ an ka kan na bi tun b'a sɔrɔ ne yɛrɛ fana tun bɛ kɛ ko wɛrɛ de kɛ min tɛ kanko kuma ye bilen parce que ne tun bɛ dɔ wɛrɛ de ɲɛɲini k'o kɛ donc an ka video cari décembre kalo la an ka sariya falentɔ u k'an ka kan don sariya la mɛtiriw k'a ɲɛfɔ hali ni mɛtiri minnu tɛ se ka nin traduire u k'a ɲɛfɔ dɔɔnin dɔɔnin quoi o la livre dilannaw fana bɛ livre de dilan n'a ye voilà ten de don. d'accord hali bi an ka foli bɛ se lajɛkɛla bɛɛ lajɛlen ma minnu kun sɔgɔlen don PCC Media ale bɔlɔlɔ sanfɛla la n'o y'an ka page ye donc an b'a fɔ hali bi a ka sɔgɔlen to nin n'a ɲɔgɔnna bakurubaw an bɛ bɔ wagati bɛɛ lajɛlen la k'a la kunnafoni a la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an lajɛbaw ani minnu abonné don a ka fɛn partage hali bi faamuya bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na donc an ka foli bɛ an balimakɛ Aziz i ni ce i ni baraji donc wa shukran assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.